ओम श्री दुर्गायै नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः विनियोगः। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नंदा शक्तिः रक्तदंडिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपम्। श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रपाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् छूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमश्चण्डिकायै। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच। सावरणिसूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरात् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मनवन्तराधिपः सा बभूव महाभागः सावरणिस्तनयो रवेः स्वारोचिसेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूः समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रानिवौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि शतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमाजातो निजदेशाब्धिपो भवताक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मैः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगयाभ्याजेना हृतस्वाम्यः स भूपति एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राच्छीद्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तः स्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ किंचित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन्मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत् तदा तत्राममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भित्यैस्तैरसद्भित्यैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदामदः मम वैर्वशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्या कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्वेशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवा तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शतः सपृष्टस्तेन कस्तोम्भो हेतुश्चागमनेऽत्र काससोऽकैव कस्मात्तं दुर्मनायैव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यमचस्तस्य भूपतेः प्रलयोदितं प्रत्युवाच सततं वैश्या प्रश्रयावनतो नृपं वैश्यो उवाच समाधिर्नां वैश्योऽहमुत्पन्नो धन्नां कुले पुत्रधारैर्निरस्तश्चाधनलोभादशावधुभिर्विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोहम न वेद पुत्राणां कुशलात्मकं प्रवृत्तिं स्वजनानां च धाराणां च अत्र संस्थिता किं नु तेषां गृहे क्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः राजौ उवाच येर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रधारादिभिर्धनैः तेषु किं भवता स्नेहम् अनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानास्मद्गतं वचा किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनायै सन्त्यज पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं चाहादि तेषु मे मना किमत्तेन्नाभिजानामि जानान्नपि महामते यत्प्रेम प्रौढं चित्तं विगुणेष्वबन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किम् इन्नं मनस्ते स्वप्रीतिसुनुष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रातं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नां वैश्यौसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा ततो यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपष्टौ कथाः काश्चित् चक्रतुर्वैश्वपार्थिव वैश्यपार्थिवौ राजो उवाच भगवस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छामेकं वदस्व तद्दुःखायन्मे मनसा स्वचित्ता यत्ततां विना मम त्वं गता राजस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्या किमेतन्मुनिसत्तमायं च निकृता पुत्रैर्दारैर्भित्तैस्तथोज्जिता स्वजनेन च सन्त्यक्स्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथां च द्वायप्यत्यन्तदुःखितो दिष्टदोषोऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसो तत्किमेतन्महाभागायन्मोहज्ञानिनोरपि ममास्यच्चा भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषये गोचरे विषयश्च महाभागायाति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिना केचिद्रात्रान्धा तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्ट्या ज्ञानिनो मर्जः सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादया ज्ञानं च मनुष्याणाम् इत्येषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च इत्येषां तुल्यमन्यत् तथो भयो ज्ञानेऽपि सत्वश्चेतान् पतङ्गान् चावचञ्चुरोगणमोच्छादितान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषामनुजव्याघ्रासाभिलाषासुतान् प्रतिलोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतां किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेला संसारे स्थितकारिणा तन्नात्र विस्मयाकार्यो निद्रा जगत्पतेः
महामाया हरे चैसा तया सम्मोहते जगज्ञानी नाम विचेतांसी देवी भगवती ही सा बलादागृश्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम् सैसा प्रसन्ना वरदानगाम भवति मुक्ते स विद्या परमा मुक्ते हेतुभूता सनातनी संसार बंध हेतु च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजो वाच भगवान का हिसा देवी महामायति यां भवन ब्रवीत कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विजा यत् प्रभाव च सा देवी यस्वरूपा यद्भव तत्सर्वं सोतुमिच्छामि तत्त्व ब्रह्मविदां रावरिषुर्वाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां का सिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्य विधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कारणविकृते आस्तिर्शेषमभजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वासुरो घोरो मिख्यातो मधुकैटभो विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतो सनाभिकमले विष्णुस्तुतो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरोचोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं दुष्टा योगिनिद्रां ताम् एकाग्रहृदये स्थिता विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकितालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सौधा त्वं हि वसत्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्य विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा तुम देवी जननी परा तो ये तद्धार्यते विश्वं तो ये तत्सृज्यते जगत् तो ये तत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टरूपा तुम स्थितरूपा च वालने तथा संगृहीतरूपा अन्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महाश्रुति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृति त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वं स्त्रुवित्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिश्शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रडी तथा शंखिनी चापनी बाड़ा भुसुंडी परिगायुधा सौम्या सौम्यतरासो शेषा सौम्यभिस्तुति सुंदरी परापराणां परमात्मेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद् वस्तु सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा यजा त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्यो जगत्सोऽपि निद्रावसं नीताकस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणमहमीशान एव चाकारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैश्वर्युदारैर्देवी संस्था मोहेयितो दुराधर्षावसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघुबोधश्च क्रियतामस्यान्तुमेतौ महासुरो ऋषिरुवाच एवं स्तुता ददा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभो नेत्रास्य नासिका बाहुहृदयेभ्यस्तथोरसा निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मना उत्तस्थो च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकारणवै शयन्नातत्ततः सा ददिशे चतो मधुकैटभो दुरात्मानावतिवीर्य पराक्रमो कोरदरक्ते छलावत्तुं ब्रह्माणं जानितोद्यमो समुत्थाय तथास्ताभ्यां विधे भगवान् ह्रीपञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रवृढो विभूताप्यतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरस्मत्तो ब्रियतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य तुष्टौ मम वध्यावुभावे किमन्येन वरेणात्र एतावृद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति दत्ता सर्वमापोमयं जगद्विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणावां जहिना यत्रोर्विसलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसहितयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्थिता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः स्त्रीडुवदामि ते ऐं ॐ स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभोदो नाम प्रथमोत्सवः श्रीदुर्गार्पणमस्तु सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः अथ द्वितीयोऽध्यायः विनियोगः ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मीर्देवता श्रीछंदा साकंबरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्व यजुर्वेदस्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र पाठे विनियोगः अथ ध्यानम ओम अक्षस्रक् परशुं गदे सुकुलिसं पद्मं धनुस्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह लक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ओम ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्दैव सैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून् महिषासुरा तथा पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्रायत्रेश गरुडध्वजो यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं तेजसाः कथयामासुरदेवा विभौ विस्तरं सूर्येन्द्राग्निनीलेन्दूनामिमस्य वरुणस्य चान्येषां चाधिकारांसा स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निरागता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वागतं सर्वम् अमरारि विचेष्टितं सरलं वा प्रपन्नास्म वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि वंशोधना चकार कोपं सम्भूचा विर्गुटुकुलान्नौ ततोति गोपौडस्य चक्रणो वदना तथा निश्चक्रां महत्तेजो
निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणस्संकरस्य चान्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छता अतीव तेजसा कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं दद्युसुस्ते सुरास्तत्रा ज्वाला व्याप्तदिगन्तरमतुलं तत्र तत्तेजा सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भुवन्नारी व्याप्तलोकत्रयं तु सायद्बुच्छाम्बों तेजस् तेना जायत तन्मुखं याम्येन चाभुवन केशाबाहो विष्णु तेजसा सौम्येन स्तनयोरुग्मं मध्यं चेन्द्रेण चाभूत्वारुणेन च जङ्घुरुनितं वस्तेजसा भुवा ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्क तेजसा वसूनां च कराङ्गुल्या कौबेरेण च नासिका तस्यातु दन्ताः सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनं तृतीयं जज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्धयोस्तेजा सर्वणामनिलस्य चान्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां जीवा तथा समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवन्तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरामहिचार्दिताः शूलं शूलाद्मिनिष्कृत्य ददौ तस्य विनागधृक्चक्रं च दत्तवान् कृष्णासमुत्पाद्य सुचक्रतः शङ्खं च उरडः शक्तिं ददौ तस्यै हुतासनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषु वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्य सहस्राक्षो घण्टामैरावतात् गजात् कालदण्डाद्यमोदा दण्डं पाशं चामुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम् समस्तरोमगोपेषु निजरश्मीन्दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूड़ामणिं तथा डिभ्यं कुण्डले कटकानि चार्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरो विमलौ तद्वद्ग्रैवैकमनुत्तमं गाङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वाङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा वेन्द्यं च धनुषनमम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरजियापराम अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चाति शोभनम् हिमवानवाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाौ शून्यं सुरयापानपात्रं धनाधिपाशेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् नागारं ददौ तस्य दत्ते अविधिविमानैरसुरैर्देवी भूषलैरायुधैः सता सम्मानिदाननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुतस्यानादेन घोरेणा कृष्णमापूरितं नवामायताति महता प्रतिशब्दो महानभूच्चुक्षुभुः सकलालोकाः समुद्राश्च कम्पिरे चचाल वसुधा चेलु सकलाश्च महीधरा जयति उदयवाच मुदातामुचु सिंहवाहिनीं तुष्टोर्मुनैश्चैनां भक्तिनम्रातमूर्तया तिष्ठ्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यमरारया सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुतस्थुर्दायुधाः आकिमेतदिति क्रोधादाभास्य महिषासुराभ्यधावत तं शब्दमशेषैर्सुरैर्विताः दत्सा ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां तुषा पादाक्रान्त्यानदभूं क्रीटोल्लिखितां रां शोभिताशेषपातालां धनुर्ज्यानिस्वनेन तां दिशोऽभिजुसहस्रेणा समन्ताद्व्याप्य संस्थितां तथा प्रवृत्ते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैराद्दीपिति दिगन्तरं महिषासुरसेनानीश्चक्षुराख्यो महासुरायुधे जामरश्चान्यैश्च तुरङ्गबलान्विताः रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरायुधतायुतानां च सहस्रेण महाहनु पञ्चाशद्भिश्चरनियुतैरसिलोमा महासुरः अयुतानां सतैः षड्भिर्विश्वास्कुलो युधे रणे गजवाजिसहस्रोघैरनेकैः परिवारितः मृतो रथानां गोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यता विडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितान्येषा तत्रायुतसो रथनागैर्विताः युधो संयुगे देव्या सह तत्र महासुराकोटिकोटिसहस्रैषु रथानां दन्दिनां तथा हयानां च वितो युद्धे तत्र भून्महिषासुरा तोमरैर्विन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युधे संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिसैः केचित् चिचिक्षिपुःशक्तिः केचित् पांसांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु तेतां हन्तुं प्रचक्रमो सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलजैव प्रचिच्छेदा निजशस्त्रास्त्रवर्षिणीयनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि कुद्धोदुतसटो देव्यावाहन केसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्वि हुतासनः निःश्वासान्मुचयाश्चायुधमाना रणेऽम्बिकाता एव सद्या सम्भूता गणाः शतसहस्रसायुधे बिन्दिपालासि पट्टिसै नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्ति उपगृह्णिता अबादयन्त पटहान् गणाः शङ्खाः तथा परे मृगांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च तत्सो निजगान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् अकर्षयत् केचित् द्विधाकृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि सेरते बेमिश्च केचिद् रुधिरं मुसलेन विसम्मता केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरत्नरासरौ घेरागिताः केचिद् दृढाजरे सेनानुकारिणा प्राणान् मुमुचुस्त्रीदशार्दनः केषाञ्चित् बहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवाः तथा परे शिविरशिरांसि वेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्तु परे वेतुर्भ्यां महासुरा एकबहवक्षिक्चरडाः केचित् देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधान्नुतुश्चापरे तत्रायुधे तुर्यलया सिता कबन्धा छिन्नशिरसा खड्गशक्तिष्टिपालया तिष्ठतिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुराः पातिते रथनागासुरसुरस्य सुन्दरा गम्या सा भवत् तत्र यत्र भूसमहारळा सौळतौघा महानद्या सद्यस्तत्र प्रसुश्रूः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तद्महासैन्यं महासैन्यमसुराणां तथा अम्बिकानिन्यक्षयं यथावह्नि त्रिळदारुमहाचयम् स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेसरा शरीरेभ्यो मरारीणाम् आसून्यो विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तु तुसुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि
ओम स्वस्ति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्यवधो नाम द्वितीयोत्सवः श्री दुर्गार्पणमस्तु। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अथ तृतीयोऽध्यायः ध्यानम्। ओम उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुळक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसत् वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ओम ऋषिरुवाच नियन्यमानं तस्सैन्यमवलोक्य महासुरासेनानीश्चिक्षुराकोपाद् ययौ योद्धुमथाम्बिकां स देवीं सर्वर्षेणा ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं त्वयवर्षेण त्वयदास्तस्य चित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघान तुर्गान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुस्सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं निव्याद चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमासुगैः विरथो हतास्सु हतसारथी अभ्यधावत तं देवीं खड्गचर्मधरो सुरासिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सभ्ये देवीमप्यति वेगवान् तस्या खड्गो व्रजं प्राप्य फालनिपनन्दना ततो जग्राहशूलं च स कोपादरुललोचनः चिक्षेप च ततस्तस्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाजुल्यमानं तेजोभिरविबिम्बामिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतन् शूलं देवी शूलममुञ्चता तच्छूलं स तथा तेना नीतं स च महासुराः ते तस्मिन् महावीये महिषस्य च मूपतो वाजगामगजारूढः चामरस्त्रिदशार्दना सोऽपि शक्तिमुमोचाथा देव्यास्तामम्बिका धृतम् हुंकाराव्यतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्विता चिक्षेपचामरः शूलं बाणैस्तदपि साक्षिणत् तथा सिंहकमुत्पत्त्या गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधे तेनो चैस्त्रिदशारिणा युद्धमाने ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महिं गतौ युधातेति सन्नब्धौ प्रहारैरति दारुणैः ततो वेगात्कमुत्पत्त्या निपत्य चामृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रचरणे देव्या शिलावृक्षादिविरहता दन्तमुष्टितलैश्चैवाकरालश्च निपातिता देवी कुद्धागता पातैः चूडयामास चोद्धतं वास्कलं बिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं दधान्धकमुग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव चामहाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलिना जगान परमेश्वरी विडालास्यसिना कायात् पातयामास वै शिरा दुर्धरं दुर्मुखं च चोभौ शिरैर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षेमाणे तु सुसैन्यमहिषासुरामायशैलस्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् काञ्चित् तुण्डप्रहारेण कृक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गुलताडिताश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन काञ्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासभावनेन अन्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरासिंहमन्तु महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्या खुरछुन्नमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चाचिक्षेपचननादचा वेगभ्रमणविच्छुन्ना महीतस्य विशीर्यता लङ्गूलेन हतश्चाब्दि प्लावयामास सर्वथा धृतशृङ्गविभिन्नाश्चा खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्ता सतसो निवेतुर्नवसोचला इति कोदसमाद्मातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा स चण्डिकाकोपं तद्वधाय तदाकरो सक्षिप्त्वा तस्य वैपासं तं बबन्ध महासुरम् तत्याजमायसं रूपं सोऽपि बद्धो महामृदे तथा सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरा छिन्नति तावत् पुरुषा खड्गपाणिरदृश्यता तत एवासुपुरुषं देवी चिच्छेद सायकैतं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजाकरेण च महासिंहं तं च कर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवीं खड्गे निरकिन्दिता ततो महासुरो भूयो माहिषमुपरासिता तथैव शोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं तथा कुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारूढलोचना ननदचासुरा सोऽपि बलवीर्यमदोद्धता विशालाभ्यां च चिक्षेपा चण्डिकां प्रति भूधरान् स च तान् प्रहृतास्तेन चूडयन्ती सरोत्करैः उवाच तं मदोद्धुत्तमुक्रागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्जक्षणं मूढा मधुआय यावत् पिबाम्यहं मजात् त्वयि हते त्रैवा गर्जिष्यन्त्यासु देवता ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्त्या तारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् तथा सोऽपि पदाकान्तस्तयानुजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृता अर्धनिष्क्रान्त एवासो युध्यमानो महासुरा तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातिता ततो हाहा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं नास्तत् प्रहर्षं च परं जगमुसिद्ध सकला देवतागणाः तुष्टुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नण्डिस्तुश्चाप्सरो गणाः। ओम स्वस्ति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोत्सवः श्री दुर्गार्पणमस्तु। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः।
अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां बहुलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपालं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामयीः। ॐ ऋषिरुवाच सक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन्नुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टो प्रणतिनम्रशिरोधरांसा वाग्भिः प्रासपुलकोद्गमचारुदेहा देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्यानता सुविदाति शुभानिशाना यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा रच्च नैव वक्तुमलं मलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नासाय च शुभभयस्य मतिं करोतु। या श्री स्वयं सुकृतनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जातां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। किमु वर्णयाम तौ रूपमचिन्त्यमेतं किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापिदोषैर्नज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंसभूतमभ्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै त्रिगणस्य च तृप्तहेतुरुच्चार्यसे त्वमतएव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतत्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारै मोक्षार्तिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासिता भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्गजुषां निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाया वार्ता च सर्वजगतां परमातयन्त्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारि हृदये ककिताधिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिकतप्रतिष्ठा ईशस्सहा सममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारकं कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहत्तमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेणा दृष्ट्वा तु देवी कुलितं भ्रिकुटीकरालमुद्यच्छ साङ्कसदृशच्छवि सद्या प्राणान् मुमोच महिषस्तदीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाया सद्यो विनाशयति कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव दस्तमेतन्नीतं बलं सुबलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गा धन्यास्तैव निवृत्तात्मजभृत्यदारा येषां सदा विद्वया भवति प्रसन्ना धर्माणि देवी सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादिता प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रये विफलदा नुते देवी तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता हे विरहतैर्जगदुपेति सुखं तदैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तो मत्वेतु नूनमहितानि विनिहंसि देवी दृष्ट्वा किं न भवति प्रकृति भस्मासुरान् निरिष्टु यत्प्रहीडोऽसि शस्त्रं लोकान् प्रयान्त्रूपोऽपि शस्त्रभूता इत्थमतिर्भवति ते स्वपिते साध्वी खड्गप्रभा निकरविस्फुरैस्तथोग्रैशूलाग्रकान्तनिविहेन दृशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमंसु मदिन्दुखण्डा योग्याननं तव विलोकयतां तदेतद्दुर्भित्तभृत्तसमनं तव देवीशीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्ये वीर्यं च हन्त्रिते देव पराक्रमाणां वैरिस्वपि प्रकटितेव दया त्वेत्थं केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यते हारिकुत्रा चित्ते कृपानिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेनात्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणाभयमप्यपास्तमस्माक मुन्मदसुरारि भवं नमस्ते शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टासुनेन पाहि चापाज्यनि सुनेन चापाज्यानि सुनेन च प्राच्यां रक्षपतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्ष्मास् तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तैम्बिके करपल्लवसङ्गिनी तैरस्मान् रक्ष सर्वतारिशिर्वाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यै कुसुमैर्नन्दनोद्भवैर्जिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनै भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच प्रियतां तेजसा सर्वे यदस्मत्तो विवाञ्छितं देवा ऊचो भगवत्यागितं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते दं नियतः शत्रुरस्माकं महिषासुरा यदि चाविवरो देवास्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मिता त्वं नो हिंसेता परमापदाय स्मर्त्या सवैरेभिः त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्दि विभवेर्धनदारादिसम्पदां विद्यस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेता सर्वदा अम्बिकैरिशिरुवाच
इति प्रसादिता देवीर्जगतोऽर्थे तथात्मना तथेत्युक्ता भद्रकाली बभूवान्तरिता निपायते तत्कत्तम्बोपासम्भूता स यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रये हितैशिली पुनश्च गौरी देहासा समुद्भूता यथा भवत्वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छ्रुत्समयाख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ओं स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनोन्द्रे देवी महात्म्ये शुक्रादिस्तोतिर्नाम चतुर्थोत्सवः श्रीदुर्गार्पणमस्तु। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यस्सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अथ पंचमोऽध्यायः विनियोगः। ओम अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ओम घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलस क्षितांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतमहा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओं क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां सजीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् तावयो सूर्यतां तद्वदधिकारां तथा इन्दवं कौबेरमथियाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावयो पवनरद्धिं च चक्रवतो रोहिणीकर्म च ततो देवाभिनिर्धुता भ्रष्टराज्यापराजिता हिताधिकारास्त्रिथास्ताभ्यां सर्वे निराकिता महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजितां तयास्माकं रोदत्तो यसा सुस्मिताखिला भवतां नाशयिष्यामि तच्छलत् परमापदायति कृत्वा तिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जगुंस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः। देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याणे वृतां वृद्ध्यै सिद्धे कुर्मो नमो नमः नैऋत्ये भूवृतां लक्ष्मै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारुण्य ख्याते तथैव कृष्णाय धूम्रायै सततं नमादि सौम्यादिरौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी सर्वभूतेषु त्रिशूलारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चित्रूपेण या कृष्णमेतद्व्यापि स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरीसा च सुरैर्नमस्यते यच्च या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ओं ऋषिरुवाच एवं सवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्यायवतो ये जाह्नव्यानिवनन्दनाम् सा ब्रवीतान्सुरान् सभ्रुर्भवद्भिस्तूयते त्रका शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीच्छिवा स्तोत्रं ममैतत्केते शुम्भदैत्यनिराकितैः देवैः समेतैः समरैः निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद् यत्तस्या पार्वत्या निस्ताम्बिका
कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिरतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलगीतास्या ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्चावृत्यो शुम्भनिशुम्भयो ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराजा भासयन्ति हिमाचलं नैव तादृक् क्वचिद् रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसो देवी गृह्यतां चासुरेश्वरा स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ति दिशत्विषा सा तिष्ठति दैतेन्द्रा तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मलयोगजा स्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावता समानीतो गजरत्नं पुरन्द्रात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैस्रवाहयः विमानं हंससयुक्तमेतत् तिष्ठति तेऽङ्गळे रत्नभूतं इहानितं यदासीद्वेद्धसोद्भूतं निधिरेश महापद्मा समानीतो धनेश्वरात् किञ्जलकिनीं ददौ चाब्धिर्माम्लाम्लानपङ्कजां छत्रं तिवारुलं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति तथायं सिन्दनवरो या पुरासीत् प्रजापते मृत्योरुत्कान्तिदा नामासक्तिः सा त्वया हृता पासा सलिलराजस्य भ्रातुस्तो परिगृहे निसुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातया विनिरपदतो तुभ्यमग्निशौचे च वाससी देयं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नदेशा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वचा शुम्भः सा तथा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशे तु शोभने सा देवी तां ततः प्राहसलक्षणयं मधुरया गिरादूत उवाच देवी दैत्येश्वरा शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरादूतोऽहं प्रेषितस्तेन तुस्सकास्मि या गताभ्यः ताज्ञा सर्वासु या सदा देवयौनुषि निर्जिताखिल दैत्यारि सा यदाह श्रीडुस्वतत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगा यज्ञभागानहं सर्वान् नुपश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्योररत्नानि मम वश्यान्यशेषता तथैव गजरत्नं चाहित्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूतमसुरत्नं ममामरैः उच्चैः श्रवससंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु रत्नभूतानि मूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वाममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वय्यता परमेश्वरी मतलं प्राप्स्यते मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहितां व्रजा ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगो दुर्गा भगवती भद्रायेदं धार्यते जगद्देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्यातं किञ्चिद्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापिता दिशा किं त्वत्रेत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्कीयते कथम् सूर्यतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं विपवति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्रा पाणिं गृह्णातु मे लघुदूत उवाच अवलिप्तासि मय्युं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रता त्रैलोक्ये कः पुमात् तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयो अन्येषामिव दैत्यानां सर्वे देवा नैव वयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवास्तत्थुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखम् सा त्वं गच्छ मयि भोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो केशा करसलनिर्धूता गौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बलि शुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सा त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदि तत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ओं स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्यादूतसंवादो नाम पञ्चमोत्सवः श्रीदुर्गार्पणमस्तु सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यस्सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानं नागाधीश्वरविष्टरां फणिफलो तन्सोरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ओं ऋषिरुवाच इत्याकर्णवचो देव्या स दूतोमरसपूरिता समाचष्टसमागम्या दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरार्थ तथा सक्रोधा प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचना सुत्वं ससैन्यपरिवारिता तामानय बलात् दुष्टां केशा कर्षणविह्वलां तत्प्रत्राडदाः कश्चिद् यदि वोतिष्ठते परासा हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्वे एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्तथा शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनाविता षष्ट्या सहस्राणामसुराणां दत्तं ये स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तु हिनाचलसंस्थितां जगादोच्चे प्रयाहिति मूलं शुम्भनिशुम्भयो चान्ये न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैसेति ततो बलान्नयामेषा केशा कर्षणविह्वलां देव्युवाच दैत्ये सुरेण परितो बलवान् बलसमृता बलान्नयसि मामेवं तथा किं ते करोम्यहं
ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा शोभे धावत्तामसुरो धूम्रलोचना ओंकारेण एव तं भस्मासा चकाराम्बिका तथा कुद्दम्मासैन्यमसुराणां तथाम्बिकावरस्य सहायकैस्तीक्षणैः तथा शक्तिपरस्वदैः तत्तो धुतसटाकोपात् कृत्वा नादं सुबैरवं पपाता सुरसेनायं सिंहो देव्याः स्वाहनः कांश्चित् प्रहारेण दैत्यान्यासेनास्येन चापरान् आक्रम्य च दृढान्यान् सजघान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामासा नखे कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहु शिरसागतास्तेन तथा प्रेपवोचरुधिरं कोष्ठादन्येषां केसराक्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरला देव्या वाहनेनाति गोपिना श्रुत्वा तं सुरं देव्या नियतं धूम्रलोचनं बलं शशयितं कृष्णं देवी केसरी तथा चुकोपदैत्याधिपति शुम्भ प्रस्फुरिताधरः ज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरो हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितो तत्र गच्छतो गत्वा च समानीयतां लघुकेशे स्वाकेशे बद्ध्वा वा यदि वा संशयो तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यतां तस्यां मतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ओम स्वस्ति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भ निशुम्भ सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठो उत्सवः। श्री दुर्गार्पणमस्तु। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यस्वितान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अथ सप्तमोऽध्यायः ध्यानम्। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिसकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालाम्। ओम ऋषिर्वाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमा चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यता युधाः ददृशुस्ते ततो विद्देवी मीसाद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्य उपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महतिकाञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुराकृष्टचापा सिधरास्तथान्येतत्समीपगा तथा कोपं चकारोच्चैरम्बिका चातानरीन् प्रति कोपेन चास्यावदनं मसीव्रणमभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिलात् तस्य ललाटाफलकादृतं कालीकरालवदना विनिष्कान्ता शिवासिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपचर्मपरिधाना शुष्कमासाति भैरवाति विस्तारवदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रक्तनयना नादा पूरित दिङ्मुखा सा वेगेन विपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अभक्षयत तद्बलम्। पार्श्वनिग्राहाङ्कुशग्राही युधघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव इदं दुर्गे रथं सारथिना सह निक्षिप्तोक्तिरे दशनैः चर्वयन्तीति भैरवं एकं जग्राह केशे सुग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यम् उरसान्याम् अपोथयत् तैर्मुक्तानि च सहस्राणि महास्त्राणि तथा सुरैर्मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वम् असुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयच्चान्यान् अन्याश्चाताडयत् तथा असिना नियता केचित् खट्वाङ्गताडिता जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वम् असुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो विदुद्रावा तां कालीमितिभीषणां सर्वरसैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः क्षादयामास चक्रैश्चामुण्डक्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राणि अनेकानि विस्मानानि तन्मुखं बभूरुथारकबिम्बानि सुबहूनि घनोदनं ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवक्त्रान्तरदुदर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहम् देवी चण्डमधावता गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोभ्यतावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तामप्यपातयद् भूमौ सा खड्गाभिहतां रुषात् शेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च महावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काले च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम् या तवात्रोपरिहितो चण्डमुण्डौ महापशु युद्धेगे स्वयं सम्भं निशुम्भं च निःशरीरिसुर्वाच तवा नीतो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरो उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावच अस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति। ओम स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोत्सवः। श्री दुर्गार्पणमस्तु। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अथाष्टमोऽध्यायः ध्यानम्। ओम अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्तां अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्।
ओम ऋषिर्वाच चंडे च निहते दैत्ये मुंडे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु चैतेष्वसुरेश्वरा तथा कोपपराधीन चेता शुंभा प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुदायुधा कम्बूनां चतुर्शीतिर्निर्यान्तु सबलैर्विता कोटिवीर्याणि पञ्चाशदुस्राणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु माज्ञया कालकादौरिदामौर्या कालकेया सतासुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता ममात्याज्ञाप्य सुरपति शुम्भो वैरवशासनाः निर्जगामो सैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतायान्तं चण्डिकादिष्ट्वा तत्सैन्यमतिभिशलम् ज्यास्वनैपूरयामासा धरणी गगनान्तरं तथा सिंहो महानादमतीव कृतवान् निपाघण्टासुनेन तन्नादमं विकाचोपभिन्नयत् धनुर्जयसिंहघण्टानां नादा पूरितदिग्मुखानिनादैर्भीषणैकाली जिज्ञे विस्तारिताननां तम निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सर्वसैः परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भुवा विनाशाय दुरद्विषां भवाय अमरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मे सगुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषलवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाय हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलो आयाता ब्रह्मणा शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी विसारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी महाबलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहत्ता च मयूरवर्वाहनायुद्धमभ्यायुते दैत्यानम्बिका गुहरूपिडी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडो परिसंस्थिता शंखचक्रगदा सारंगरे खड्गहस्ता विपायो यद्वारा हमतुलं रूपं च बिभ्रतो हरे शक्ति साप्याययो तत्र वाराहिं बिभ्रती तनुं नारसिंहिनी सिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंनिधि वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजो परिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथाशक्रस्तथैव सा तथा परिवितास्ताभिरीशानो स देवशक्तिभिः हन्यन्तावसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका सत्यरत्युग्रा शिवा सतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो ब्रूहि शुम्भं विशुम्भं च दानवावति गर्भितो ये चान्ये दानवा सत्रा युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रोलभतां देवा सन्तो हविर्भुजा युवं प्रातः प्रयातपातालं यदि जीवितुमिच्छता बलावलेपादच्चेत् भवन्तो यदुकाङ्क्षिणा यदि तदा गच्छति तृप्यन्तो मक्षिवापि सितेन वा यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवा स्वयं शिवदूती लोकेऽस्मिन् तथा सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा ततो वचो देव्याः सर्वाख्यातं महासुराः अमरसा पूरिता जङ्मुर्यत्यकात्यायनी स्थिता तथा प्रथममेवाग्रे सरशक्तिष्टिभिष्टिभिः वरुद्धतामरसास्तां देवीममरारयः सा च तान् पहितान् बाणान् शूलशक्तिप्रस्तदान् चिच्छेदलीलयाद् मातुर्धनुर्मुक्तैर्महे सुभितस्य तस्तथा कले शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोतितान् चारीन् कुर्वती विचरत् तदा कमण्डले जलाक्षेप हतिवीर्यान् हतौ जसः ब्रह्माणि चाक्रोच्छत्रून् येन स्म धावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रैर्वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना इन्द्रियकुलसपातेन सतसो दैत्यदानवा पेतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिरवुः प्रवर्षिलः तुण्डप्रार्विध्वस्ता दष्ट्राग्रक्षत वक्षसा वाराः मूर्त्यानपतश्चक्रेण च विदारिता नखैर्विदारिताः चान्यान् वक्ष्यन्ति महासुरान् नारसिंही च चाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरुसुरा शिवदूत्यभिदूषिताः पेतु पृथिव्यां पतितांश्चाखादाथ सा तदा इति मातृगुणं क्रुद्धं वर्धयन्तं महासुरं दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेसुरदेवारि सैनिकापलायन प्रान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् यद्दुमभयाय क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरा रक्तबिन्दुर यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतितमेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः यूदेशा गदा पाणिरेन्द्रशक्त्या महासुरा ततश्चैन्द्रीशो वज्रेणा रक्तबीजमताडयत् कुलिसेन हतस्यासु बहुषु श्रावसोडितं समुतस्थुस्ततो योद्धा तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तावत्तस्या श्रीराद्रक्तबिन्दवा तावन्ता पुरुषा जातास्तद्भिर्विबलविक्रमा तेजापि विदुस्तत्रा पुरुषा रक्तसम्भवा समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभिः पुनश्च वज्रपातेन शमतस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रसा वैष्णवी समरे चैनं चक्रेण विजगानः गदया ताडयामासा ऐन्द्रीतमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवे सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथा सिना माहेश्वरी त्रिशूलेना रक्तबीजं महासुरं सा चापि गदयास्त इत्यासर्वा एव हनत् पृथक् मातृः कोपसमापिष्टो रक्तबीजो महासुरा तस्या तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपाति यो वै रक्तोघस्तेना तेना संक्षतसो सुराः तैश्चासुराश्रिक्सम्भूतैर्सुरैः सकलं जगद्व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमा जगरुतं तान् विषण्णान् सुरान् सदृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णमोदनं कुरु मच्छस्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोपति इच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्ष्यन्ति च रडे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष चयं दैत्याचीर रक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रान् चोत्पश्यन्ति च प्रेत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेन अभिजगान तं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य सोडितम् ततो सा वा जघानाथा गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदा पातोल्पिकामपि तस्या तस्य देहात्तु बहुषु स्रावसोडितं यदस्ततस्तद्वक्त्रेणा चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता ये यस्या रक्तपातान् महासुराः
तांश्च खादाथ चामुण्डापवो तस्य च सोडितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसभिरिष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतसोडितं सापपातमयि पृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः नीरक्तश्च महीपाला रक्तबीजो महासुरा ततस्ते हर्षमतुलमवापु स्त्रीदशा नृपा तेषां मातृगुणो जातो ननर्ता श्रृङ्मदोद्धतः। ओम स्वस्ति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजोधो नाम अष्टमोत्सवः श्री दुर्गार्पणमस्तु। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यस्वितान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अथ नवमोत्सवः ध्यानम्। ओम बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राळमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ओम राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता ममादेव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्माणि शुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्चाहते स्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामरसमुद्वहानभ्यधावन्निशुम्भोता मुख्ययासुरसेनया तस्यागतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्ठपुटाकुद्धा अंतुम देवीमुपायुवाजगम महावीर्या शुम्भोऽपि सबलैर्वृताः नियन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं मुतुमातृभिः। ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः सर्वर्षमतीवोग्रं मेघयोरिवर्षतो चिच्छेदास्ताच्चरास्ताभ्यां चण्डिकासु स्रवत्करैताडयामास च अङ्गेषु शस्त्रौ गैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशतं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन् मूर्धनि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी क्षूर प्रेडासिमुत्तमं निशुम्भस्यासु चिच्छेदा चर्म चाप्याष्टचन्द्रकं छिन्ने चरौनि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुराः तामप्यस्य ददाचक्रे चक्रेणाभिमुखागतं विमुखागतां कोपात् मातो निशुम्भोता शूलं जग्राहदानवाया तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूडयत विद्यातगतां सोऽपि निक्षेपच्चण्डिकां प्रति सापि देवी त्रिशूलेन भिन्नास्मात्मा गता ततः सरुसहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवमाहत्य देवी बालवघैरपातयत् भूतले तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भैर्विक्रमे भ्रातर्यति संक्रुद्धा प्रयोजन्तुमम्बिकां सारथस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधै भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः तमायन्तं समालोक्य देवी संगमवादयज्ञा शब्दं चाभिधनुश्चकारातिव दुस्सां पूरयामास ककुभौर्निघण्टासुनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजो अद्विधायिना तथा सिंहो महानादैत्याजितैव महामदे पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दशा तथा काली समुत्पत्त्यागनं क्षमामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक् सुनास्ते तिरोहिताट्टाट्टः समशिवं द्वितीयकारः चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भाकोपं परं येयु दुरात्मस्तिष्ठति व्याजहाराम्बिका यदा तदा दैत्याभिहतं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य आसक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभिः सलायान्ति वह्निकोटाभासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निगृहातिनि सुनोघोरो जित्वा नवनीपति शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान् चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः तथा चण्डिका क्रुद्धा शूलेन विजगानतं तथा सा तथा विहता भूमौ मूर्छितो निपपातः। ततो निशुम्भा सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकान् आजघान शरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहुनामहितं जनुजेसुरा चक्रायुधेन दितिजच्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गातिनाशिनी चित्तेतानि चक्राणि सुस्रैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भवेगेन आगतामादाय चण्डिकां विद्यावत् वै हन्तुं दैत्यसेना समाविता तस्यावततेवासु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन स्थितधारेण स च शूलं समादिते शूलहस्तं समायान्तं शुम्भमुम्मरार्दनं हृदि बिभ्यात् शूलेन वेगा विद्येन चण्डिका विन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान् निषेधोपरा महाबलो महावीर्य तिष्ठेति परशो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य सुनवत्तदा शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवि तथा सिंहश्चखादोग्रं दष्टा क्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तथा काली शिवदूतीं तथा प्राणकौमारी शक्तिर्भिन्नाः केचिन्नेषु महासुरा ब्रह्माणि मन्त्रभूतेन त्वयि नान्ये निराकृता माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना वेतुस्तथा परिवारा हि तुण्डघातेन केचित् चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैश्रव्या दानवाहिता वज्रेण चैन्द्रियहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद् विनेसुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवधूति मृगाधिपैः। ओम स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोत्सवः श्री दुर्गार्पणमस्तु। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यस्वितान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अथ दशमोत्सवः ध्यानम्। ओम उत्तप्त
हेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि नेत्रां धनुश्शरयुताङ्कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ओं ऋषिरुवाच निशुम्भं नियतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धोद्ब्रवीद्वचावलावलेपा दुष्टेतुं मा दुर्गे गर्वमावहान्यासां बलमाश्रित्य युद्धस्य याति मानिनी। देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्या द्वितीया का मम परा वैश्येता दुष्टमय्येवा विसन्त्यो मद्विभूतया ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनो जग्मुरेकैवासीत् तदाम्बिका। देव्युवाच अहं विभूत्या बहु वीर्यरूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैवा तिष्ठाम्याजो स्थिरो भव। ऋषिर्वाच प्रवृत्ते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयो पश्यतां सर्वदेवानां स्राणां च दारुणं सर्वरसैस्तैः शास्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैस्तैरुद्धमभूत् भूया सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि सत्तसोमुचे अन्यथाम्बिका भवञ्चतानि दैत्येन्द्रस्तथा तत्प्रतिघातकर्तभिमुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्चलीले उग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः सर्वसतैर्देवीमाच्छादयति सोऽसुरास्ता सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदजे सुविच्छिन्ने धनुर्दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा चिच्छेद्देवी चक्रेणा तामप्यस्य करे स्थिताम् तदा खड्गमुपादाय सत्यचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेसुरा तस्या पतते वासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैस्तैर्वाणैश्चर्मचारककरामलम् हता सा दत्ता तदा दैत्यच्छिन्नधन्वा विसारथि जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यता चिच्छेदापततस्तस्यामुद्गरं निश्चितैः तथापि सोऽभिधावत्ता मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामासा दैत्यपुङ्गवा देव्याः तं चापि सा देवी तलेनोरत्यताडयत्तलप्रहाराभेतो निपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थिता उत्पत्ति च बृहयोर्चैर्देवीं गङ्गमास्थितः तत्रापि च सा निराधारा युधे तेन चण्डिका नियुद्धं केतदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतु प्रथमं सिद्धमनुविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सा उत्पात्य भ्रामयामासा चिक्षेप धरणीतले सा क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगिता अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तौ ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामासा भूत्वा शूलेन वक्षसीतागतासूपपातोर्भ्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालेन सकलां पृथिवीं साब्ध द्वीपान् सुपर्वतां तथा प्रसन्नमखिलमते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थमति वापा निर्मलं चाभवन्नभा उत्पात मेघाः सोल्कायै प्रागा संस्ते समं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यास्तथा संस्तत्रपातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसा बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगु अवादयन् तथैवान्ये ननृतुश्चाप्सरोगणाः वभुः पुण्यास्तथा का वाताः सुप्रभुः दिवाकरः जज्ज्वलुश्चाग्नया शान्ता दिग्जनितस्वनाः। ओं स्वस्ति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके देवी महात्म्ये शुम्भवधो नाम दशमोत्सवः श्रीदुर्गार्पणमस्तु। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यस्तुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अथ एकादशोऽध्यायः ध्यानं बालरविद्युतमिन्दुकिरीटां तुङ्गकोचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ओं ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरा वह्निपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुरिष्टलाभाद् विकासि वक्त्राब्जविकासितासाः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीदा प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीश्वरी बलिसः यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयि तदाप्यायते कृष्णमलङ्घ्य वीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमा शिवाया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना मुक्तिहेतुः विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं भजयितत् काते स्तुतिस्तभ परा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुत एका वा भवन्तु परमोक्तयः। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य यदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण वरिणां प्रदायिनी वस्यस्योपरतो शक्ति नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते सरलागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी कौसाम्बाक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्रायुधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूरकुक्कुटभृते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमोस्तुते शंखचक्रगदासारं गृहीत परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते निसिंहरूपेणोग्रेणा हन्तुं दैत्यान्कितोद्यमे त्रैलोक्यत्राळसहिते नारायणी नमोस्तुते किरीटिनि महाज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणे हरे चैन्द्रे नारायणी नमोस्तुते शिवधूति स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते दष्ट्राक्रालवदने सुरो माला विभूषले
मुंडे मुंडमथने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्रोदे स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूत वाभ्रवितामसी नियतो तम प्रसीदेसे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते भैवस्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते तत्तेवदनं सौम्यं लोचनत्रय विभूषितं लोचनत्रय भूषितं पातु न सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालाकरालम् अत्युग्रमसे सासुरसूदनं त्रिशूलं पादनो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते इन्नस्ति दैत्ये तेजांसि सुनैना पूर्यजा जगत् सा घण्टा पादनो देवी पापेभ्यो न सुता निवासुरा श्रिप्वजा वसा पङ्कजचर्चितस्ते करोज्ज्वला शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम् रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामासितानां न विपन्नराणां त्वामासितां ह्यासहितां प्रयान्ति एतत् कितं यत्कदनं त्वयादा धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैः बहुधात्ममूर्तिं कृत्वा मिगेतत् प्रकृतिकान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेषु वाद्येषु वाक्येषु च कात्वदन्या मम तु कर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविशाचनाकाद्दस् यत्रारयोदस्यु बलानि यत्र धावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये यत्र स्थिता त्वं परिभासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिभासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेश्वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि व्यक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर्नित्यं यथा सुरवधादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदं त्वं देवी विश्वार्थिहारिणी तैलोक्यवासिनां मीडे लोकानां वरदा भवा देव्युवाच वरदां सुरगणा वरमं यन्मनसेच्छता तं ऋणुद्वं प्रयच्छामि जगदामुपकारकं देवा ऊचो सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैर्विनाशनम् देव्युवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्तेष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स्यते महासुरो नन्दगोपगृहे जाताय सोदागर्भसम्भवा ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यति रौद्रेणा रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तान् सुदानवान् भक्षयन्त्याशतानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च सत्वार्षिक्याम् अनावृष्ट्यामनाम्बसि मुनिभिः सन्तुता भूमौ सम्भविष्याम्येव निजा ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिं कीर्तयिष्यन्ति मनुजा सताक्षीमिति मां तथा ततोऽहमखिलं लोकमात्मेदेह समुद्भवे वरिष्यामि सुरा साकैरावृष्टै प्राणधारकैः साकं वरीति विख्यातिं तथा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गामाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यत्यानम्रमूर्तया भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रूढाख्यास्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं रामरूपं कृत्वा सङ्ख्ये यसट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदावतीर्याहं करिष्याम्यर्रिसङ्क्षजम् ओं स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या स्तुतिर्नामैकादशोत्सवः श्रीदुर्गार्पणमस्तु सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यस्वतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः अथ द्वादशोत्सवः ध्यानम् ॐ विद्योद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिखरवालखेटविलसद् दस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओं देव्युवाच एभिस्तवैष मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहिता तस्यां सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयं बौद्धकैटवनाशं च महिषासुरघातनं केतयिष्यन्ति एतद्वद्वधं शुम्भने शुम्भयो अष्टम्यां च वच्चा चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा श्रोष्यन्ति चैव एकभक्त्या मम आत्मैव उत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थान चापदा भविष्यन्ति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्यादस्युतो वा न राजता नस्तत्र नलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान् मम तन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वतेन हि तत् उपसर्गान् शेषान् तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधम् उत्पादं माहात्म्यं समयेन मम यत्र तत्पठिते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं मम तच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां
प्रतीक्षिष्यामहं प्रीत्या वह्नि होमं तथागतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं चित्वा भक्तिसमन्विता सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयात् श्रुत्वा मवितन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्त्या शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयं मुप्पुमान् रिपुः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पंसां महात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गा समं यान्ति गृहपीडाश्च दारुणा दुःस्वप्नं च निर्भिद्दिष्टं सुस्वप्नम् उपजायते बालग्रह विभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातवेदे च निलां मैत्रीकरणमुत्तरं निर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतविशाचानां पठनादेवनाशनम् सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घधूपैश्च गन्धदीपैः सतोत्तमे प्राणां भोजनैर्होमै प्रोक्षणीयैर्हरनिशम् अन्ये च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मेकेते सास्मिन् सकृत्सुचरिते सुते सुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोतु भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिच्युते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो यश्च ब्रह्मर्षिभिः कृते युष्माभिस्तुतयो यः नारायण युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृता ब्रह्मणा चकितास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारिता दस्युभिर्वावतः शून्यगृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो या न्यूनवातो वा वने वावनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आगुडितो वातेन स्थिता पोते महाडवे पतत्सु चापि शास्त्रेषु संग्रामे विशदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मिच्छेत् सङ्कटात् मम प्रभावः सिंहाद्यादस्योरिडस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं ममारिसुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमावस्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयता ते विदेवान् निरातङ्काः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतारया दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमिणि शुम्भे च महावीर्ये तेषा पातालमायु एवं भगवते देवे सा नित्याप्य पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपा जगता परिपालनं तयै तन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टारिधिं प्रयच्छति व्याप्तं त्रयेतः सकलं ब्रह्माण्डं मनुजैश्रम महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोतु भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्विद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता संपूजिता पुष्पैर्दूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम्। ओम स्वस्ति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनोन्त्रे देवी महात्म्य फलस्तुतिर्नाम द्वादशोत्सवः श्री दुर्गार्पणमस्तु। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अथ त्रयोदशोत्सवः ध्यानम्। ओम बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ओम ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूपादेवी महात्म्योत्तममेवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगद्विद्या तथैव क्रियते कि भगवद्विष्णुमा यजाते तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिना मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति च परेतामुपैहि महाराजा शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैवनिलां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथा सनराधिपा प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संसितव्रतं निर्विण्णोति मत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने संदर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिन संसिते स च वैश्यस्तपस्ते देवी सूक्तं परं जपन्तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणै निराहारौ यथाहारौ तन्मनस्कौ समाहितो ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा श्रीगुक्षितम्। एवं समाराधयत्तो स्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोपरि तुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका। देवी उवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूपा त्वया च कुलनन्दनात् मत्तस्य यत्प्रापितां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डे उवाच ततो अभ्रेणिपो राज्यम् अभिभृस्यन्यजन्मनि यत्रैव चानिदं राज्यं हत शत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानम् अभ्रे निर्विण्णमानसा ममेत्यहमिति प्राज्ञा सङ्गविच्युतकारकं। देव्य उवाच स्वल्पैरहोर्भिन्निवते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तौ तत्र भविष्यति मृतश्च भूया सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भवान् भुवि भविष्यति। वैश्यवर्य त्वया याश्च वरौस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डे उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथा विलसितं वरं बभूव आन्तरिता सद्यो भक्त्या ताभ्याम् अभिष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्मसमासाद्या सावरणिर्भविता मनुः। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्मसमासाद्य सावरणिर्भविता मनुः। ओम क्लीं ओम स्वस्ति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सुरथ वैश्ययोर्वरप्रदानं नाम त्रयोदशोत्सवः। श्री दुर्गार्पणमस्तु। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम सिंहादुत्थाय कोपात् धडधडधडद्धावमानात् भवानी शत्रूणां शस्त्रपाते ततडतडतडत्रोटयन्तीं शिरांसीं तेषां रक्तां पिबन्तीं घुटघुटघोटयन्तीं पिशाचीं तृप्तां तृप्तां तर्पयन्तीं खखद खद खदद् भैरवीनः पुनातु भैरवी नः पुनातु। बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरा। अथ श्री सिद्धकुंजिका स्तोत्रम्। शिव उवाच श्रीणुदेवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमेन येन मंत्रप्रभावेण चंडी जापसुवेदन कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं। कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठबलं लभेत अधिगुह्यत्रं देवी देवानाम विदुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वजो निरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तंभनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिध्येत्। कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् अथ मंत्रः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हंसं लं छं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुभहन्त्रे च निशुम्भसुरघातनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुस्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपाय ह्रीङ्कारी प्रतिपालका क्लीङ्कारी कामरूपिण्ये विजरूपे नमोस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च एकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी क्रां क्रीं कुं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्ये झं 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 ब्राह्म भ्रीं भूम भैरवी भद्रे भवान येति नमो नमः। अंकन चंटन तंपम यं शं भीं धूम ऐं भीं हम छम धिग्जाग्रम तोटय तोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तसतीं देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुस्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागर्ति हेतव भक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तसतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा। ओम स्वस्ति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम श्री दुर्गार्पणमस्तु। ध्यानमः।